বাবু ও কলিমা আমি তো এই গাঁকে আজ নয়া হিকরে আসিছি আইছো ইরে কাহা কিয়ে অছন তুমি জানিছ এমা তুমি দেখিলে পারবা আহা, এ মাইনে তো মাতা অছন পিতা অছন ভাই আছে বন্ধু আছে পাকে ঘর আছে দুয়ার আছে ঠেলা বালি অছন যারে বুয়া লিচু বল মনে লাগি পকেছে যে কেতে নি কেতে হিমানকু ডাকলে শুনবে কি নে গো মাই পাখে এতে লোক অছন তোমার ইচ্ছা যাকে লাগুছে তাহাকে ডাকি পক শুনবে কি সমস্তে যাকে ইচ্ছা লাগলে সমস্তে শুনবে সত্য তো কাজে যাইছু তুই মারা গে কাজে যাইছু তুই মারা গে ইততে কিছু মই নাই মাগি মতে ওলার বলি ছাড়ি দেল সে ভরা নদিয়া ফালে মতে অলার বলি ছাড়ি দেল সে ভরা নদিয়ার পানে এক মা বলি ধাইয়া সুতিরি তোর নিকা কথা বলে আজি বলি কথা হেউদিল তুই তো কমলাই দিলে কাজে যাইছ তুই মারাগি ও
कहले जे माँ के डाक হয় গো माँ सुनबे बोले हाँ माँ तो हमर डाके नहीं सुन नहीं सुन ले ए माँ बिल्कुल गुलु 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 ने सुन ले स्केल फेल है यार नहीं सुन हाँ। माँ तो नहीं सुन ले माँ सुन की रह सुन মা সঙ্গে বাবা তি শুন माँ सुन बापा रहे হ্যাঁ হ্যাঁ बापा सुन भी শুনবে কি বাবা নেই এ মামার হাতে লেখা থাকো বাবা কমে করে দিলে তো মা দেবে। আজি হচ্ছে পবিত্র মার্গশির মাসর গুরুবার দিন হ্যাঁ হ্যাঁ মা লক্ষ্মী সমস্ত ঘর ঘরকে যাইছেন হয় গো বলে সে মা के घाय डाक माँ के ডাকো গো सुनबे শুনবে গো আরে আজি পরা গুরুবার পর্বতর পর্বতর লোমা পর্বতর আর আজি পরা গুরুবার পর্বতর পর্বতর লোমা পর্বতর উঠা উঠালো মা মৌনবতী উঠা উঠালো মা পাইলা রাতি দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা বলি দুয়ার আজি পরা গুরুবার পর্বতর উঠা উঠালো মা মৌনবতী উঠা উঠালো মা পাইলা রাতি কি দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা বলি দুয়ার আজি পরা গুরুবার পর্বতর দর্শন দিও মা বলি দুয়ার আজি পরা গুরুবার পর্বতর আজি সতে গজরাজ পদ্ম নেইছি গলার চরণ তুই মাল হয়েছিল মা মাল হয়েছে আর কস্তুরি দেইছি সতে নেপাল রাজা তোমরা ঘরে সুদ হয়েছি সজাল মা হয়েছি সজাল ভগতর উপহার ভগতর উপহার ভগতর উপহার ভগতর উপহার কেড়ে সুন্দর আজি পরা গুরুবার পর্বতর উঠা উঠালো মা মৌনবতী উঠা উঠালো মা পাহিলা রাতি দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা আর দর্শন দিও মা বলি দুয়ার আজি পরা গুরুবার পর্বতর আর দর্শন দিও মা বলি দুয়ার আজি পরা গুরুবার পর্বতর হায়রে দিল বেহলি গলা না হ্যাঁ বেহলি যাইছন ফের আগে ননিলা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দাদা মানে কলারে সম্মান রক্ষা করি কিছু টঙ্কা প্রদান করিছন হয় গো মা মহালক্ষ্মী তাঙ্ক গৃহরে সদা সর্বদা বিরাজমান করিথান্তু बोल आनंदे सागरे कबार हरि हरि बोला এই গ্রামবাসীঙ্কর মধ্য মঙ্গল হয় কবার হরি বল হরি হরি বল
एंता डागले भगवान नहीं सुनन केनते राखले माँ के देखो माँ तो समस्त द्वार के जेकरे आज थकी भी जाई थी माँ संगे बापा रहसन यदि माँ के जणे के डाकले बापार मन दुख हेबा नहीं हे बागो बापा के हे डाकी देखवा सुनबे काहे बोले छे हिया सही कौन है न करबी मन तुम पाई अच्छा न बुझाई इ मोर अबोझ मन हिया सहे कौन है आ सहे कौन है न करबी मन तुम पाई न बुझाई अबोध मन तुम पाई न बुझाई अबोध मन जगतर नाथ तुमे दयालु ठाकुर आर शरण दिय हे पयर छंदा चरण पसे शरण दुख नाशन आसहे कौन है आसहे कौन है न करबी मन तुम पाई न बुझाई अबोध मन ଆଉ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କାଇଁ ହେଲା ଯୁଗ ଇଟା ହଉଛି କଲି ଯୁଗ ହଁ ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେବା ସେବା ଆଉ କଲି ଯୁଗେ କେବଳ ନାମ ନାମ सत्य जुग चारिपाद धर्म थिला बोली हाँ, भगवान को तपस्या कले भगवान निजे भक्तंकर पास के आसुथिले होय गो। त्रेतया जुगरे यज्ञ करि प्रभु राम जुगरे गोपी माने सेवा करि भगवान श्री कृष्ण के पाइथिले हाँ, हाँ। आ कली जुगे केवल नाम 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 को कवि माने ब्रह्म सहित तुलना काहे करे। बोली ई जगत मिथ्या हेले हाँ केवल ब्रह्म ही सत्य सत्य बुझी पारिछ बनी हाँ, हाँ। तेणु करी कर समस्त आमे मनुष्य जन्म पाइछु होय बोले गो। हरि नाम के टिके गान कर हाँ हाँ आ ई कली जुग भव सागर आमे मुक्ति हे पाइबा। माग बुझी पारिछ हाँ, हाँ। हे मन भजो था तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे हे राम मन जप था तुई राति दिन रे अरे राधे कृष्ण ए मन भज था हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम मन जप था राति दिन रे राधे कृष्ण
ରସ ଅଛି ହଁ ଯିଏ ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଆଗ ହରି ନାମ ଯେ ଇ ସଂସାରରେ ସାର ହରି ନାମକୁ ଧରି ଭବ ହୁଅ ଉଦ୍ଧାର ହେ ହେ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆହା ଦିନେ ନାରଦ ମହର୍ଷି হয় গো ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହଁ ତୁମେ କେନ୍ ଜାଗାତି ରହସ ମତେ ଟିକେ ସଠିକ କଥା କହ ପ୍ରଭୁ হয় গো ତମକୁ ଇହାଦେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମୁଇଁ ଖୁଜି 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 ଅଥା ହେଇଗଲି ନା ହଁ ତ ବିଷ୍ଣୁ କାଇଁ ବୋଲେ ଜାଣିଛ କାଇଁ ନା କହିଲେ গো ନା ଅହಂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନମ୍ ହୃଦୟେନ ଚ ହଁ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ମଗ ଭକ୍ତା হয় গো ଅହಂ ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ নারদ ମୁଇଁ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନେଇ नहीं ରହେ रहे ହଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ରହେ नहीं रहे ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମୋର ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରହେ ହଁ ହଁ ତ ଆଜି ଇ ଗାଁ ନା କାଣା କି গান মিঠা পালি ମିଠା ପାଲି ଇ ଗାଁ କେ ତମେ ମିଠା ପାଲି ବୋଲି କହୁଛ नहीं नहीं ताले खट्टा पानी बोलबो ନାଇଁ ନାଇଁ ଇ ଗାଁ କେ ତମେ ମିଠା ପାଲି ନାଇଁ କହିବ কেন সে কবে ଗାଁ କେ ଆଜି ଠାରୁ ତମେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲିକରି କହ ओए गो ହୁଁ हमर गां के हमर बाप दादी ठानो क्या पाली মিঠা পালি नहीं थी भाई ता तू भूल पता कहू हमर गां के ना बरमा মিনা পালি मुड़े पेलते को पाली बोल बिहारी में जिस किसी ते सोम में खोले जे ହୁଁ। क्या पेर जे हमर गां अछि लेखी दबा के वृंदावन तो किछि कथा नहीं आधार कार्ड बदलो बा चाह दिया मैंने वोट सब। फोटो बनाए सीजन टिकल पुटा आधार कार्ड बदलो बा वोट फोटो बदलो बा तोर जमे फोटो କେତେ ଜିନିଷ କାଇଁ ବଦଲା ତାକ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ତମକୁ କହୁଛି ବୋଇଲେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ଦାଦା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ମାଙ୍କର ପୂଜା କନୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ হ্যাঁ হ্যাঁ ବୋଇଲେ ରାତି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେସି ଦଣ୍ଡରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା ହେବା आलोचना भी ଆଲୋଚନା ହେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲିକରି ବ୍ୟଞ୍ଜାରେନ୍ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାକିଲେ ତ ସକାଳ ପୁଆତକେ ଗାତି ସବୁ ପୁରାଣ କଥା ଯିବା जीवा ମାଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ନଥିବା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗାଁଟା ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇକରିଥିବା হয় গো ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ধন্য ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ বন ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଇଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ কাই বইলে গো ଆଗ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତପ ବଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ସିମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଚିତମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ଓର ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି জয় ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର হরি বল ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ কাই বলি গো ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା হ্যাঁ হ্যাঁ ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ পড় ଗୀତା গীতা गीता ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁରାଣ ହେଲା ଭାଗବତ হ্যাঁ भागवत ଭାଗବତ ନେଇ ପଢି ଜାଣିଲେ ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା हाँ ତମେ ଭାଗବତ କେତେଟା ଜାଣିଛ भागवत बोले मुई तो हंती भागवत बोलबाटा मुई सोरनी ଭାଗବତ ବେଲେ ଦୁଇଟା ଭାଗବତ ଅଛି কিন কিনটা ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମତ୍ ଭାଗବତ मत भी लगबा ଶ୍ରୀମତ୍ ଭାଗବତ ओ श्रीमत ଭାଗବତ କାହିଁ ଯେ ହେଲା ଆଉ ଶ୍ରୀମତ୍ ଭାଗବତ କାହିଁ যে ହେଲା क्या जे हला ଜାଣିଛ নেই গো আর শুন শুন রে মোর গেলাই ননন্দে যাহা কহু অছি শুন
ভাগবত কথা শুণ হো ননন্দে শুনিবে সভার জন ভাগবত কথা শুণ হো ননন্দে শুনিবে সভার জন শুনত দিন করে রাজা পরীক্ষিত যাইতিলে ঘোর বন সত্য ত্রেতয়ায়ে দ্বাপর সমাপ্ত কলিয়াসিথিলা গুণ সত্য ত্রেতয়ায়ে দ্বাপর সমাপ্ত কলিয়াসিথিলা গুণ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାତି ହେଉଛନ୍ ପରୀକ୍ଷିତ ହଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ହଇ ଗ ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ ହଁ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ବୁଲବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଉଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରି ଆସୁଛି ହଁ ଆଉ ଠିକ କଲି ଯୁଗ ଢୁକି ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟର କଥା ବଲେ ହଁ ତ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟକେ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ ହଇ ଗ ସେଇ ସମୟରେ କଲି ପୁରୁଷ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ବାଟକେ ଚାହିଁକରି ରହିଛି ହଁ ହଁ ଅଟକାଲା କଲି ପୁରୁଷ ହଇ ଗ କାହାକେ କାକି ପରୀକ୍ଷିତ ହଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତକେ କହିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଏହା ଯେତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହଉଛି କଲି ଯୁଗରେ କେବଳ ଏଇ କଲି ପୁରୁଷଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିବା ହଁ ତ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ନାଇଁ 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 এটা অসম্ভব কথা ହଁ মুই রাজা থিবার পর্যন্ত কেবে বি কলি পুরুষঙ্কর শাসন নাই চালে নেই ନେଇ ପାରେ তারপরে পরীক্ষিত কাঁ বেলে କା ବୋଇଲେ কলি পুরুষ কহুছন কা যদি বলে? মতে এই কলি যুগরে যদি স্থান নে দিও ହଁ বলে কেতেটা জায়গা মতে বাছি দিও মই সে জায়গায় রহবি বলে ହଁ তো চারিটা জায়গা বাছি দেলে ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ পরীক্ষিত মহারাজ ଏଇଟା কলি କେନ୍ পুরুষ କେନ୍ ଜାଗା ଦେଲେ জিন জায়গায় অপহরণ চালুথিবা সে জায়গায় তুই রহব ରହିବ জিন জায়গায় চোরি হারি চালুথিবা সে জায়গায় তুই রহব ହଁ ହଁ জিন জায়গায় সুরাপান করুথিবে সে জায়গায় তুই রহব ରହିବ ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ ରହିବ ହଁ ତ ହଁ ପରୀକ୍ଷିତ କଥା ଶୁଣିକରି କଲି ପୁରୁଷ କାଁ ବେଲେ ଜାଣିଛ କାଣା କହିଲେ ଇ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ତ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମୁଇଁ ଥିଲି ନ ହଁ ମତେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ ଜାଗାଟେ ଦିଅ ବୋଇଲେ ହଁ ତ ପରୀକ୍ଷିତ କେନ୍ ଜାଗା ଦେଲେ କେନ୍ ଜାଗା ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ହଁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସୁନା ରହିବା ସେ ଜାଗାରେ ତୁଇ ରହିବୁ ବୋଇଲେ ରହିବ ବୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ କଲି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ହଇ ଗ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟେ ଜାଣ ଓ କଳି ଯାଇ କରି ବାସସ୍ଥାନ କଲା ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଦନ କଳି ଯାଇ କରି ବାସସ୍ଥାନ କଲା ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଦନ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା କଳି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଜାଗା ଦେଲେ ହଁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ହଇ ଗ ସେଇ କଲି ପୁରୁଷ କାଣା କଲା କାଣା କଲା ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ କଲି ଲାଗି ଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ରାଜାଙ୍କର ମତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ହଁ ଜିନ୍
पुण्य काम मन करथिले से दिन पुण्य काम छाड़ी देले হয় গো जने ऋषिटे दिने तपस्या रे बसी হা হা तो परीक्षित राजा जी तांको उठौछन ध्यान रे बसला लोक को केहे भी उठाबार कथा नहीं नुहे से सुईला लोक को उठाबार नहीं हाँ तेणु करी परीक्षित राजा जेतेले उठौछन हाँ से ऋषि माने ध्यान रे बसिथिले बोल कर नहीं उठले হয় গো परीक्षित राजा काना कले কেন কলে गुटे मला सर्प सापटे आनले हाँ। और ऋषिंकर एंता गला रे बांधी देले হয় গো ऋषिंकर गुटे पुओ थिला হা হা ई सब कथा से देखुताय হয় ई परीक्षित राजा मोर बापा जेतेबे ध्यान रे बसिछन हाँ सेई समय गुटे मला सर्प के निकर मोर बापा को बांधी दउ হা হা मु ताको अभिशाप्य देबी बोले হয় आ ऋषिंकर पुओ अभिशाप्य देले কাই বলি जेन मला सर्प के आनिकर मोर बापांकर गला रे ती बांधिछु হা राजा হা से सर्पर कारणरो 7 दिन पर तोर मृत्यु हे जीवा হেই জিবা ऋषि जे साप्य হা पितार जे वाक्य বাক্য तो जेतेबेले ऋषिंकर साप्य लागि जाइछे परीक्षितंको হা হা 7 दिन पर मृत्यु हेबार थिला परीक्षित राजा হয় গো तो ऋषि मुनि जानि पाले হা जे परीक्षित राजा तो गोटे धर्मवंत राजा से माने तांकर मुंडरे कली लागिछे बोली करी एंता भूल कामटे करि देले मी तांको केंता करी मुक्ति भी देबी भाई आ से माने परीक्षितंको कामे जानिछो কেন কহলে आग से ही समय रे राजा परीक्षित सुख मुनि पासे जाई हो सत दिन धरे भागवत शुणी थिले हे सभार माये सत दिन धरे भागवत शुणी थिले हे सभार साप्य लागिछे ऋषिंकर हाँ राजा परीक्षित मरबार थिला 7 दिन पर से मृत्यु रे केंता करी बंची बोली के ऋषि उपाय दे 7 दिन पर्यंत यदि सुकमुनि पासे तमे भागवत सुनबो हाँ हाँ बोले से मृत्यु तुमे रक्षा হয় पाए গো तो परीक्षित राजा सुकमुनि पास को गले गले 7 दिन पर्यंत भागवत सुनि শুনিছিলে গো तो सुकमुनि जेंटे सुनेथिले परीक्षितंको सेटा हितिला भागवत হা হা आजिकाली कली जुगरे माँ भौणी समस्ते खरा मासी हाँ जे आसवा तो भागवत गाँ गाँ रे बसा जीवा तो केते दिन पर्यंत बसाबार कथा केते दिन पर्यंत 7 दिन पर्यंत भागवत सुनबार कथा হা হা रुचु न रुचु खाओ पिता जानो न जानो पढ़ गीता तो सुकमुनि जेंटा परीक्षितंको सुनेथिले सदा हिला श्रीमद् भागवत आ भागवत गीता किंटा जानिछ आगो सुनो सुनो सुज्ञ जन देई करी मन इटा भागवत कथा तो कर हे श्रवण आगो सुकमुनि कहउछंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबी कृष्ण लीलार चरित्र भागवत कथा कर हे श्रवण कर हे श्रवण भागवत कथा कर हे श्रवण कर हे श्रवण मुत करुचि एही गायन मोर कथा के मन दे सुन भागवत रु देवी प्रमाण मोर कथा के मन दे सुन श्रीमद् भागवत आग महाभारत युद्ध काल रे जे जान জান अस्त्र शस्त्र छाणी देख वीर राजन आग महाभारत काल युद्धर कथा सुन अस्त्र शस्त्र छाणी देख वीर राजन
ଏଥୁନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ସୁଯୋଜନ ହେଲା ସୁଯୋଜନ ଏଥୁନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ସୁଯୋଜନ ହେଲା ସୁଯୋଜନ ମୁଁ ତ କରୁଛି ଏହି ଗାୟନ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଭାଗବତ କଥା ଏ ଗାନ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଏ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସାରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ରଥୀ ଜାଣିଛ ଗୋ ପିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରଣଭୂମିକେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ଅର୍ଜୁନ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକରି अर्जुन कहीं बोले जानी इटा तो समस्ते मोर लोक बाक मुझे केन्ता कर मारबी प्रभु इटा है नहीं पारे बोली करी तांकर धनु को रखी दी कर से माने पलायन कहते तो भगवान श्री कृष्ण काना कहते जानी करी कराऊ थाए मुही मो बिनु अन्य गति नाही युद्ध भूमि के जी जदि आसी करी युद्ध नहीं करबा बोले सेटा क्षत्रियंकर धर्म नहे निज को परिले प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिर छेद निज के जदि जे आक्रमण करुचे सेटा निजर गुरु हितले भी तांको मारले दोष नहीं ना अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभृतानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय यदुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे जितेबेले चतुर्था मूर्ति देखी दिले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप दर्शन करी से समय जितेबेले गीता ज्ञान देथिले भगवान श्री कृष्ण सेटा हितिला भागवत भागवत आ सुकमुनि ठारू परीक्षित जेनटा सुनिथिले सेटा हितिला श्रीमद् भागवत बुझी पारुछ अरे एही परि जानो ए पुराण र विधान भूल थिले क्षमा कर हे सभार जन अरे एही परि जानो ए पुराण र विधान भूल थिले क्षमा कर हे सभार जन जानी थी मोही कहली बुझाई तो सन धरिब मते सभार भाई भागवत कथा तो कर हे श्रवण भागवत कथा कर हे श्रवण भागवत कथा कर हे श्रवण करुची यही गायन मोर कथा के मन देई पुराण रे जे अछि प्रमाण मोर कथा के मन देई सुना तो एंता करी मुई द्वापर जुग रे पद्मा फूल रे राधा जन्म हिथिले ल जेबो ए जन्म हबा रसिना हेलो हेले तमर मां बापा घरे तमे जेते बेले बढ़ी बसलो बढ़ी बसली
बेले तमे जेते बेले बड़ नहीं हेलो के गो हाँ जे तमके केते वर्ष होतिला आर तमे रजवती हेलो हो फालतू कथा कहले मते भल नहीं लागे केना ननी केना फालतू কথা हाडा का फालतू কথা होय हाडा का फालतू কথা পিলা লোকর জনম हां টুকিল লোকর করম কে নি করে লোক শুভ কার্যরে খরি পাঞ্জি কর্তা বি বসলে দুই লোকর কর্ম জন্মকে খরি পাঞ্জি সুজাসন আরো सब शुभ काम हेतिन ना बोले राधार जन्म सिना कहलो होय हे केभे कर्म हेतरी कर्म हेतिला जे तमके केते वर्ष होतिला क्या बात केते है? मास होतिला केते बात? दिन होतिला तमे रजवती हेलो क्या बात? जेन दिने रजवती हेलो हाँ। हे दिन काय बार थिला थिला। केन दिन थिला थिला। केन तिथि थिला थिला। केन नक्षत्र लागि थिला थिला। केन ग्रह लागि थिला थिला। तमे रजवती हेलो जे हलो तो ठीक कलो जे के भे गादी कलो दिन में धाने से कलो। नहीं गो तुम्हें मोर संग कथा नहीं हेबो कहि दो हेंता कथा माने तुमके टुकिल जन्म करूथिला के ए मटुके जन्म करू दिला ना मुई ने बोल देनी मेरे तो भगवान मको आधा फिटिंग करी दिला ना फिटिंग इमा राधी का बोइले ननंद सुनो मोर रजवती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष मोर पिता घरे मोथिली हां हां माघ मासरे गो रजवती हेली आगो मोला नक्षत्र टे दिन गुरुवार इमा पुष्पवती हेली सही दिनर जिते बेले वृषभानु राजा मते पाली पुसी कर बड़ कले हां हां 12 वर्ष पुरला परे माघ मासरे मे रजवती हेली हेलो गो ए मुला दलती हलो तम घरे घर ने टिकी ठीक मुला बेर कहली क्या मुई तो राजा घरर जियो वृषभानु राजा घरे काना कमे थिली केना से मुला ठीका का गोटे राजा मूला नक्षत्र लागिथिला हां हां मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेली सही दिनर मन टिके श्रुता कर हो ननंदे मन टिके श्रुता कर सुरनानी हां जेते बेले मते 7 दिन पुरी गला हाय गो सकाल सकाल गाधवा पाई गोटे नदी कूलक जाउछि नदी कूल के नदी के गलो आग सुची इत्रा सखी को संगरे धरी होननी मणि भद्रा नदी कूलक गली धनी गादी गलो तो ठीक गलो के साबुन मखलो गोल साबुन से ई- मखलो आग सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मणि भद्रा नदी कूलक गली बोली ई कली जुगे से नहीं पिला सागुन सरप मा खुसन जे हाय कथा गो होय द्वापर जुगे काना सागुन सरप तिला केना से माकितेला आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिन इमा सुरबी गाईर मल मूत्र आनिन 7 थर अंगे कलिले पन होय गो मलमूत्र बेले साहित्यिक भाषा ने मल मलमूत्र। बेले गु हम्म। मूत्र बेले पिसा हां ये गु के मूत के सानी कहती मुई केनता टिके टिके ओस कटिया गो बइले श्रेष्ठ हाय गो गो बइले श्रेष्ठ सर्वप्रथम किए जन्म हेले छती छती नहे हां ई धरा पृष्ठ आदि माता जन्म हेले हाँ। आदि माता होछन गो माता गौ माता तो सर्वप्रथम आदि माता जन्म हेले हाँ। आदि माता किछि ना किछि भूल काम करले बोली करे आदि समस्तंकर घरे घरे बांधी कर रखुछन हाय गो नहले सर्वप्रथम समस्त तांको पूजा करबार कथा हाँ, हाँ। से गो माता समस्तंकर मनुष्यंकर ऐठा खाउछन हाय गो सेटा इहा दिने कहे हाँ। तांकर भूल करिथिले बोली के खाउछन हाँ। तो गो मातांकर तथापि सबु तांकर पवित्र है तांकर तुंडटा अपवित्र हे गेला बोले ताकर मुंह बाट के अशुद्ध पज बाट के सब शुद्ध काहे कि क्या जे जणेंकर साप्य पड़ला बोली के तांकर मुहटा अशुद्ध हे गेला हाय गो नले गो माता सबु शुद्ध हां हां गो लोचन काम देसी काम मान को तमे गोरु चना चिता आगे एंता दूध चिता देसन की हां गो चर्म भी काम देछि काम ए देसी गो वाद्य यंत्र बनु छे सब हां हां गोबर भी काम देछि काम देसी हटा काते काम दबा गो आमे लक्ष्मी पूजा कर्म जे यहाँ दे मानव सानु जे समस्त आगे गोबर के ये इटा करी करते करसन ढाल सुताल गो गोमूत्र भी काम देछि हां हां गोमूत्र तो काम दो छे हमर गार गोटे किडनी फेली जेथिला ना डेली डेली जिया पिसाब 1 लीटर से भूस खाइ गला काम देछि कि गो मातांकर सब जिनिसटा काम हां देछि हां तो से गोमूत्र के आनी करी राधा द्वापर जुगरे मलमूत्र के आनी करी तांकर केसरे छणे थी छणी थिले गो ननी हो हां आगो 12 फूल फल सेठरे बांटिन सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन 7 थर अंगे कलिले पन से जले मुस्नान कली हो ननंदे 10 बुढ़ा देले
किन पुराणर कथा केन पुराण आगो जदि तुम मने परते नहीं गो पद्म भूगोल को देखी बजाई आगो जदि तुम मने परते नहीं गो पद्म भूगोल को देखी बजाई आगो 11 अध्याय 92 पृष्ठा আর মন ধর কর লেখা মন ধর কর লেখা করা সকালে করিব দেখা সকালে করিব লেখা নানিলা ইনে নরসিংহনাথ ইনে আখো পাকে গলে উপর নুপড়ি নি ଯିବା নরসিংনাথ আড়ে আছে গো নরসিংহনাথের গীতরে গাইব সে গীত বলছে ए बुआ ये के नाथ हो গীত কাহি দিনের গীত কো মনে পড়ছে हरिशंकर गीत गाव হ্যাঁ হরিশঙ্কর चल बोली जीवा हरिशंकर जीवा बोले कहबो नि जा केने नीचे सुर कर दे छन हां कहे मा इछन के मने नहीं पड़ुছে कि हर गीत केते न केते पूर्ण गीत मने हटा नाइलो হয় গো एंता भाबरे 12 वर्ष पल्ला पर माघ मास गुरुवार दिन में रजवती हितरी मुई होचे लक्ष्मीवंती দেবো ओ তুমি গুরুবার দিনে রজবতী হেলা তুমি হচ্ছ লক্ষ্মীবন্তী হেলে রবি যে সোম মঙ্গল বুধ গুরু শুক্র শনি এন্তা করে 7টা বার আছে हां এই 7টা বারে কেনবার দিনে রজবতী হেলে শুভ আর কার কেনবার দিনে রজবতী হেলে অশুভ সে কথা দিয়ে কহ ई म तुमे एरे कथाटी तुमे जानि छलो হ্যাঁ হ্যাঁ हां मुई बाहरीटा बोलुथिनी ए ओए ए मां बेहरी था बोलतिलो हां এ বুয়া গমুই কে কপড়া লতা নে পিন ভাতে মতে বেরি বলছ देखे देख बेहरी केनता दिसती जे तार बेहरी एना ने হ্যাঁ बोले मुई सिना गुरुवार दिन हेली जे लक्ष्मीवंती হয় गो बाकी तो नारी जाति 7टा बारे हेले ए 7टा बार আছে 7टा बार दिन हेले काना है से कथा कहछन तो पहला किन बारटा है तमे किन बार दिन हेतिला এ মুই রবিবার দিনে হেইছিনি ए मामुई केनता मंगलवार दिन हेनी তুই বি রজবতী হেলু रजवती का जन्म हेनी रे बेटी রজবতীর কথা কହୁছু हां जन्मर कथा पड़िছে बोल सुनु था हां इटा मुई ने कहबार बानी इटा जहा पुराण रे लेखा अछि से कथा कहिছে कहबार आगरे समस्त को मैं क्षमा मागे छी ई रविवार हेले रजवती काना है जानि छ ई रविवार हेले रजवती अलाप दिने मरे पति हो नानी रविवार हेले राजावती सोमवार राजा दशहरा सोमवार राजा दशहरा पति भक्ता सुखे करे घर हो ननी परकु करे से आदर मंगलारे राजा दशहरा
ଦୋଷ ଯାର ଅସତୀ ପଣ ରହେ ତାର ହୋ ନନି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ରବିବାରେ ହେଲେ ରଜବତୀ ହଁ ଅଳପ ଦିନେ ମରେ ପତି ପତି সোমবারে রজ দোষ যার যার পতি ভক্তা সুখে করে ঘর ହଁ পরকু করে সে আদর ଆଦର পর আত্মা চিহ্ন নারী ହଁ ହଁ পরর দুঃখরে দুঃখী দুঃখী পরর সুখরে সুখী ସୁଖୀ মঙ্গলরে রজ দোষ যার ଯାର অসতীপণ রহে ତାର সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গে যার ତାର ননিল ହଁ তিনটা বার কথা গলা ଗଲା তারপরে আসলাম ବୁଧବାର বুধবার যেউ নারী রজ দোষ যার হা 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 নানা সুখ ভোগ করে শুণ সুধর ହଁ বুধবারে রজ দোষ যার হইগ। নানা সুখ ভোগ করে তার ତାର বলে বুধবার দিনে হিচু বেলে মহাজন ঘরে নেস গাড়ি মোটর তোর ঘর বালা দিকে বিউটিফুল সুন্দর পিলা সবু জানিছ না তুমি নাকি মোকে কইনি পরে গো সবু করুতি গুরুবার দিনে মাল রাধা বিরজবতী ହଁ ହଁ সিংহে লক্ষ্মীবন্তী হইগ। তারপরে আসলাম শুক্রবার আগ শুক্রবার যেউ নারী উয়ে রজবতী সে নারী অটই নানি অটে পুত্রবতী শনিবার যেউ নারী রজ দোষ যার ହଁ বন্ধ্যাপণ রহি ঠায়ে শুণ সুজনর ହଁ ହଁ সাতটা বার কথা তুমি বুঝে করে কহ। कहल गो সাতটা বার মধ্যরু তিনটা বার হলা অশুভ किन किन बार রবিবার হ্যাঁ। মঙ্গলবার শনিবার শনিবার তুমি রবিবার দিন হইছ না হইগ তুমি চিন্তা নেই কর কাই হেলা যে মুই এটা খালি বার কথা সিনা কহিলে হ্যাঁ। ভাই খাই যদি অশুভ বার হইতিলে মধ্য ঠিক সময়া ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথিরে যদি নারী পুষ্পবতী হবে হইগ সে দোষ মানে কটি যায় হেন্তি কে হ্যাঁ কে নেই হে লাগি মুই যে ডরি দিথিন আর চুড়ি চুড়া চুপি করিয়া এ ভাই খাই তুই হে কথা লাগি চিন্তা খালি বার কথা কহিলি নক্ষত্র কথা লাখে তো 2 নাই লাখ যেতে বি পড়ত তোর হয় 10 মিনিট কাটি দেবি কিন পুরাণরে কবি প্রমাণ দেলে আরে হি পরিজান এ পুরাণর বিধান রতিশাস্ত্র পুরাণরে রহিছি প্রমাণ রতিশাস্ত্র রতিশাস্ত্র